ता बुदुलारे कोन थिबो रे पुओ पनी परिबा बिस्कुट मिचर मिठा खजा एप्पल अंगूर सब थिले भल बंधु ए सब थिले बंधु अरे नाही आ कोन लेखिले बंका कोन बोली प्रकृत बंधु बोली हमें किमिति जानिबा केमिति देखो राजा परिमल की परि जानिबो से जेबे पांचोई धर्म आहे जने से देवे पंचई धर्म मंत्री परिमल की परि जानिबो बुद्धिरे रहिले बामा सुखिला मंडिया चोना लो बोला सुखिला मंडिया चोना बौड़लो सुखिला मंडिया चुना स्वामी नाही बोली चिंता करे ना लो पेटर पिला को ना कहा को बुझौ पिला को बुझौछि मामा अरे ओलिया ओ प्रकृत राजांकर धर्म किमिति केमिति राजा भलो बोली हमें किमिति जानिबा केमिति राजा जो राजा हाँ। निजर राज्य को हाँ। भगवान समान मणुथिबो अच्छा प्रजा मानकु निजर पुत्र समान देखुथिबो हाँ, हाँ, हाँ। सदा सर्वदा धर्म को चाहिकी सिए राजनीति करुथिबो ताहेले ताकू उत्तम राजा बोली कहिबा 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 मंत्री रो परिमल किमिति जानिबो केमिति बुद्धि रे जदि सिए बोणा न हो बणा न हो आज्ञा राजा मध्य जेते बेले ज्ञान हरा हुअंती आज्ञा बुद्धि हरा हुअंती हाँ। सेते बेले से मंत्री को पचारिबे हां 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 आ मंत्री सेते बेले ज्ञान हरा न होई नहीं जदि ठीक मंत्रणा दियंती अच्छा ताकू प्रकृत मंत्री बोली कहिबा आज्ञा आउ वृक्ष परिमल की परि जानिबो से जेबे मेलोई डाल आहे जने से देवे मेलई डाल नदी परिमल की परि जानिबो सर्वदा बोझिले जल गहिर बिलरे तरु हे भाई ना गहिर बिलरे तरु भाई नाहे गहिर बिलर तर अर्जुन गंडी रे होई चिकारो हे कुंडई कुंडई मारो मर जा मारना मामा मार दो ताकू धो कन्न पेंड गाड़े तांको गांडरू तू कोन खाऊ रे कोन हला नहीं कि रे कोन पेंड नहीं गाड़े बेले देखू समझते देखिए मामू आ रही कि नहीं आखड़ा रे सोईतिला रे मामू हाई स्पीड फैन नगे दीची नुंगे पिंदिगिरी सोईतिला फैन रा पवन रे समान नहीं पिठी पवन जे उड़ी जाईची मामू पछ जाको जो जांघू बिड़ी की रही रे मामू कोई ले आज्ञा करो नोट जाउची हां आज्ञांकर उड़ी की उल्टी जाउची रे मामू अरे ओलिया वृक्ष उत्तम वृक्ष बोली हमें किमिति जानिबा केमिति रे मामू से जेबे मेलोई डाल हां डाल जेबे मेल लम अरे डाल पत्र रे परिपूर्ण हेइथिबो हां 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 सबुज वर्ण देखा जाउथबो वृक्ष टगर गछ भलिया ताहले ताको वृक्षर परिमल बोली कहि देखुन किंदी नटा हिगी रही अरे ता पाखरे जदी रोग बाग थिबो पत्र सबु कोणा कोणा हेगिरी पत्र हलदिया हेगी झड़ी जाई खुंटा हिगी डांगुडा काठियो नदी परिमल किपरि जानिबो सर्वदा बहिले जल हां हां नदी जदी चिरस्रोता हेथिबो खरा वर्षा शीत सबु बेले पानी बहुथिबो हां ताहेले नदी निर्मल बोली कि हमें जानिबा जानि देबा अरे 6 मास पानी बही 6 मास जदी सुखी जाउथिबो हां ता देहरे सबु ओलिया पत्र मनिष नेकी पकेइथिबो पकेई देबे सुकुला नदी आउ काहर परिमल किमिति जानुबो रे पुओ केमिति रे मामू खेत परिमल कि परि जानिबो गा पानी पशु थिबो आगे जने गाँ पानी पशु थिब बंधु परिमल कि परि जानिबो खंडे दूररु हसिब बिलरे कंकड़ा गात हे भाई ना बिलरे कंकड़ा गात भाई नाहे बिलरे कंकड़ा गात गंगा माछ बोली चिपी पकाइली दुआरी माई पहात मातु गणबे हां
ହାତ କୋଡା ଚିଙ୍ଗା ମାଛ କୋଡା ଜାଣି ପାରୁନ ନାଇଁ ରେ ମାମୁ ନାଳୁଆ ନାଗିଲେ ଯୋଉଟା ବୋଲି ଚିପି ଦେଇ ମାମୁ ହଁ ବୋଲେ ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ବାରିକାନି ଖତାଡିରେ ବନ୍ଧୁଟା ନାଇଁ କି ହଁ ସେ ବନ୍ଧୁଟାରେ ମାମୁ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଛି ଯୋଉ ଗାଡିଆଟା ଖୋଳିଛ ତମର ଗାଡା ସାଇଡେ ଯାକ ଲୋକ ପଇ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ହେଲେ ପଇ ଯାଇଥିଲି ମାମୁ ଅଣ୍ଡାଳି ଯାର ଯେ ଧରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସେ ବାଙ୍କି ପଟେ ପଇ ଯାଇଥିଲୁ ହଁ ପଇକିରି ମାମୁ ଅଣ୍ଡାରିଆ ସମାନେ ସନ୍ଦେରେ ମାରି ଦେଇଛି ହାତ ଆଉ ମିଳୁନି ଅଣ୍ଡାଳିକିରି ସେ ଯୋଉ ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳରେ ଅଣ୍ଡାଳି ହଉଛି ମାମୁ ଚିପି ଦେଲା ଆଡୁ ତୋ ମାଇପର ହାତ ଦେଖିଛୁ ମୋ ମାଇପ ତୋ ମାଇପର ଯୋଉ ଛୋଟି ହେଇକିରି କାଣିଟା କଳା କାଳିଆ ପୁଟା ପେଲେଇ ନେଇ ଚାଲ ଗଜନାଥ ଆରେ ବଏ ଆରେ ଅଳିଆ ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଭଲ କ୍ଷେତ ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଯୋଉ କ୍ଷେତରେ ଶାବଳ ପାଉନଥିବ ସିଏ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷେତ ଆରେ ଅଳିଆ ଯିଏ ବୈଶାଖ ମାସ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଖରାରେ ଯୋଉ ଜମିରେ ଘାସ ଉଠିକି ରହୁଥିବ ଯୋଉ ଜମିରେ ଝର ପଡିକି ରହିଥିବ ଶୁଣରେ ଝର ଜମିଟା ହେଲା ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଜମି ବୋଲି କହିବା ଯୋଉ ଜମିରେ ଗାଁ ସାରା ପାଣି ଯାଇକି ପଶୁଥିବ ଯୋଉ ଗନ୍ଧ ଡ୍ରେନ୍ ନାଳ ଜମିରେ ପଇଲେ ରହିବ କି ଆଜ୍ଞା ଆରେ ଗାଁର ଯୋଉ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖନ୍ଦ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପାଣି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଖତ ସବୁ ଯାଇକି ସେ ଜମିରେ ପଶିଥିବ ସେଇ ହଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜମି ଓହୋ ସେଇଟା ଭଲ ଜମି ଭଲ ଜମି ବୋଲି କିନ୍ ଜାଣିବା ମାମୁ ଆରେ ପାଣି ପଇଲେ ଭଲ ଜମି ସେଇଟା ଗାଁ ଜାଗର ପାଣି ପଶିଥିବ ତମକୁ କହୁଛୁ ମାମୁ ମୁଁ ସିନା ଅଶୁଭ ପଡୁଛି ଅର୍ଜୁନ ଅଶୁଭ ପଡୁନି ମାମୁ ତୁ କହିବାର ଶୁଣୁଛି ଯାଇକିରି ଗାଁ ତଳେ କିଣୁଛି କିଣିକିରି 5 ଭଣ କିଣିଦେଲାଣି ମାମୁ ଅର୍ଜୁନ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଗାଁ ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ଲାଗିକିରି 5 ଭଣ ଜମି କିଣିଦେଲେଣି ତୁ କହିବାର ଶୁଣି ଦଉଛି ଗାଁ ତଳେ କିଣି ଦଉଛି କିଣିକିରି ନାଗିକିରି 5 ଭଣ କିଣିଦେଲାଣି 5 ଭଣ ଯାକିରେ ମାମୁ ଇଏ ତ ସବୁଦିନ ନାଟକ ଆଇଲା କୋଉଠି କିଆଣ କରି ଆଉ 2 ଭଣ ଭୂମିରେ ଆମା ନାଇଁ କି ଆଳା ଦିନ କରିଛି ମାମୁ ଅଲଡି ନାଉ କଲରା ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଦି ଭରଣ ଜମିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ଆଳା ଲଗେଇଛି ଆଉ 3 ଭଣ ଭୂମିରେ ଆମା ମେଲି ପକେଇଛି ମାମୁ କଣ ମେଲି ପକେଇଯିବ ଆମା ମିଲି ପକେଇଛି ମାମା 3 ଭରଣ ଜମିରେ ମିଲି ପକେଇଛି ଆମା ଯେ क्या करियो ये तो सबुदिन नाटक आइला मते ता मा कहला बाया रे एने ताने केने बोलचू अरे ओलिया तोर मोर पार्टनर रहे बेली ता मा मते डाकिला मा पार्टनर बोले अधा भाग जो करजती भागवाली ओडिया रे कोनु बो भागवाली हेबा ता मा साथरे मु सेइडा का हेली मामा हेली जिंदी भाग केमिति करछ रे पो मिल चालची मामा सबले मिल चालची बंद केबे नाही हेले तमरो भाग केमिति करछ आ माटा बड़ चला गयाटा मामा तांको मा चला गिला केमिति भाग पकेले मामू रे जो नको धान आनियनी मिल रे सो मिलिंग हबो मिल रे जेतळ पेढी हि जियो मामू नको नै जिबे चाउल लोक चाउल जे मिलिंग करिया को आनथिबो से चाउल धरि की पळबो आ मा रखिबो पैसा मामू मो भाग को सब मोर तो कुंडा आ मानव पैसा नको नेबे चाउल मोर कुंडा ओहो जे जो धान आनी थिबो से नै जीवो चाउल आंको मा नै जीवे पैसा तोर कुंडा मोर सब कुंडा ए कोड हातराई देली करछु कुंडा बोली की ना रे कुंडा जा कहिंदी अंटा पंजे मामू गदा गिर जेबो इंदी भरी करछु मामू अरे ओलिया हेले प्रकृत बंधु बोली हमें जानिले उत्तम स्त्री बोली किमिति जानिबा उत्तम स्वामी बोली किमिति जानिबा देखो स्वामी परिमल कि परि जानिबो भार्यार मन तो शिव आहे जने भार्यार मन तो शिव भार्या परिमल कि परि जानिबो स्वामीर बोलरे थिव गोष्ठे उड़िला धूली हे भाई ना गौड़ गठर धूली भाई ना हे गौड़ गठर धूली बाजा वाला लाणी मुड़ी जाए मुंदेली कोली मोड़ी
ଶଳା ପଥର ମଥର ଛାଡୁ ଭଲ ହଉନି। ଆରେ ପୁଅ ଓ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କେମିତି ମାମୁଁ? ସ୍ତ୍ରୀର ଯିଏ ମନକୁ ତୋଷୁଥିବ। ହଁ 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 ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀର ମନକୁ ତୋଷିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ମୁଁ ତ ସେଇଟା କରିପାରୁନି ରେ ମାମୁଁ। କଣ? ଯୋଉ ତୋଷିଆ କଥାଟା। ଆରେ ଓ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମନକୁ ତୋଷିବା ଏତେ ସହଜ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ନା ଆହାରଂ ଦ୍ବିଗୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବୁଦ୍ଧିତା ସ୍ୱ ଚତୁର୍ଗୁଣ ହଁ। ବାଣିଜ୍ये ଷଡ଼େ ଗୁଣଶ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାମାଶ୍ଚାଟ ଗୁଣସ୍ୱାତଃ। ବେଲେ ଆହାର 2 ଗୁଣ। ମାଇକିନାର ଖାଇବାଟା ଯୋଗେଇବାକୁ ପଡିବ ମାଇକିନାଙ୍କୁ। 2 ଗୁଣ ଖାଇବ। ଖାଇବେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ପଡିଲା ଖାଇବେ। ଶଳା ତ ମାଇପଟା ପେଟ ଖାଇରେ ରେ। ଆହାରଂ 2 ଗୁଣା ସ୍ତ୍ରୀଣାଂ ବୁଦ୍ଧିତା ସ୍ୱ ଚତୁର୍ଗୁଣ। ବୁଦ୍ଧିଟା ହଉଛି 4 ଗୁଣ। କେମିତି ବା? ଆରେ ଓ ବୁଦ୍ଧିଟା 4 ଗୁଣ ନ ହେଇଥାତା ବୋଇଲେ ତୁ ଆଇବାର 4 ଘଣ୍ଟା ହେଇନି 4 ଥର ଫୋନ କଲୁ। କଲାଣି ମୁଁ କରୁଛି ସିଏ କରୁଛି ଆମର ଚଲେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ବୁଦ୍ଧିତା ସ୍ୱ ଚତୁର୍ଗୁଣ ବାଣିଜ୍ୟ ଷଡ଼େ ଗୁଣଶ୍ଚ। ବେଲା ବାଣିଜ୍ୟଟା ହଉଛି 6 ଗୁଣ। 6 ଗୁଣ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କଣ? ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟୋକେଇ ଅଳିଆ ଧରିବ। ଅଳିଆ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟୋକେଇଟି ଧରିବ। ଏ ପିଲା ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଟୋକେଇଟି ଧରିବ। ଏ ପିଲାର ବାଇଗଣ କଣ? କଣ? ପୋକଡା। କଣା ହେଇଯାଇଥିବ ତାର ସବୁ ବାଙ୍ଗଣୀରେ କଣା ହେଇଯାଇଥିବ। ପୋକଡା। ଏ ଅଳିଆ ଧରିଥିବ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବାଇଗଣ। ମୋର ପୁରା ନିର୍ମଳ ହେଇଯାଇଥିବ। ନିର୍ମଳ ବାଇଗଣ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ବସିଥିବେ। ଅଳିଆ ଡାକୁଥିବ ଭଲ ବାଇଗଣ ନିଅ କିଲୋ 50 କିଲୋ 50 ଆସ ମୋର 50 ବାଇଗଣ କିଲୋ ଆସ ବାଛି ବାଛି ନବ ଆସ ବାଇଗଣ। ଆଜ୍ଞା ପିଲା ଡାକୁଥିବ କିଲୋ 60 କିଲୋ 60 କିଲୋ 60। ମୋଠୁ ତୋର ଅଧିକା କିଲୋ କଣା? ଅଳିଆ ପୋକଡା ବାଇଗଣ ଭଲ ବାଇଗଣ ଧରିଥିବ 50 ଡାକୁଥିବ। ମୋ ପିଲା ତା ଆଗରେ ବଇଥିବ ପୋକଡା ବାଇଗଣ ଧରିଥିବ 60 ଡାକୁଥିବ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାହକ ଯେତେବେଳେ ଆଇବେ ଗରାଖ ଯେତେବେଳେ ଆଇବେ ପିଲା ପାଖକୁ ଆଗା ଯିବେ। ହେଲା ପିଲା ଭଲ ପିନ୍ଧି ନଥିବ ଆଉ ଗାଲୁକୁ ଦେବି ଏକାଥରେ ମୂର୍ଖ ପିଲା। ଆଉ ସିନ୍ଦି ଆଗା ପିଲାର ସେ ପୋକଡା ବାଇଗଣ ସରିଲେ ଆକା ଅଳିଆର ଭଲ ବାଇଗଣ ତୋଡୁଛି। ହେଲା ପିଲା ସବୁବେଳେ କଣ କେଣ ଦେଖୁଛ ଆଜ୍ଞା? ବାଙ୍ଗିଣକୁ ଦେଖ ଆଜ୍ଞା କଣ ଦେଖ। ସିଏ ବେପାର କଲା ବାଣିଜ୍ୟ 6 ଗୁଣ 6 ଗୁଣ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ହଉଛି 6 ଗୁଣ। କାମାଶ୍ଚାଟ ଗୁଣସ୍ୱାତଃ। କାମ ଗୁଣଟା ହଉଛି 8 ଗୁଣ। 8 ଗୁଣ ବେଲେ 8 ଗୁଣ ମଣିଷର ପୁରୁଷର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ କାମ ଶକ୍ତି ତାହେଲେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର 8 ଗୁଣ କାମ ଶକ୍ତି। ବୁଝିଲୁ? ତେଣୁ କପିଳ ସିଂହ ଦେବ ରାଜା ପରା ଯାଇଥିଲେ ଶିବଙ୍କୁ ବର ମାଗିବାକୁ କେବଳ ନାରୀର ମନ ତୋଷିବା ପାଇଁ କାମ ରଣଜିତା ବର ମାଗିଥିଲେ। ଅଳିଆ ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଷ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ମୋର ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି ପ୍ରାଣ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି ପ୍ରାଣ ଅଛି। ତାର ମନକୁ ତୋଷିବା ସ୍ୱାମୀର ଧର୍ମ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ଧର୍ମ କଣ? ନା ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକିରେ କହିବେ ସ୍ୱାମୀ ଯେତିକିରେ କହିବେ ସେତିକିରେ ଚଳିବାକୁ ହେବ। ହେଲେ ଅଳିଆ